Hadirin dan para penonton yang berbahagia, acara demi acara pada siang hari ini telah usai dari pandangan Anda bersama. Kini tiba saatnya masyarakat Ngepung dan sekitarnya akan hibur langsung bersama pimpinan kami, yaitu Cak Tiarum Akbar membawa kuda kesayangannya yang turun dari Kayangan menuju desa Ngepung bersama sayup-sayup gumpalan pasisiran. Selamat menyaksikan. Hadirin dan para penonton yang berbahagia, Ruka Junior pada siang hari ini masih tetap bersama Bunda syuting pimpinan Mas Abdul Qadir dari Kelurahan Bantaran Probolinggo, juga tidak lupa dengan diiringi audio sound system Rizka yang dari Tunggak Cermi Wonokerto Probolinggo, juga diiringi karawitan Mulyo Laras dari Keropak Bantaran Probolinggo. Inilah pimpinan kami dari keluarga besar Rukun Karya Junior. Sugeng Amir Sani, selamat menyaksikan. Semoga
cek. Dan kaula dapele tetang keni kejung salator tak langkung saporana rek sekot tak kena samun mangkin baslana ni kemakan jotang setan ni kau ni baslana ni ka kengai debu dia dah tak lakok rentre kena banyak ni kada daripada sokor Pejabat Jumat masjid pangkir lorong tepebilen Pak Suryana dan kaula sakani atretan senajan nabi kana ngepong dan kaula makan polong sekani atretan kaula tepebilen ngantos mangken den kaula senajan api dekap polong ajalana dan kaula olah-olah yang nak bula penyandang gaju manis dunjatan nondungka lorong pikir bosak pak dan kaula engak nangis seneng hati kena ngepung dan kaula takut apa long reng Lukman Putra King Saongga ngojak todus sekelangkong aja ngojak kebele monong ke tak orang-orang julaki yuk tak kerecut tiba ala todus ya julaki di budi pada rasane aku dosa Trepatayat asarong kerwabin terekarekadu Pak Suryana dan kaula terngibah manfaat retan tak kurung datang bula Pak Suryana
tak urung kena ngepok sampian semangka napolong ben bunder reng laki lawan anak ye mau napita ngenom kopi aja mau kerja sebab kerasa api kena dina dan kau udah setapang ki Pak Suryana ketemu pekerta kedek sombong nih kak, dari sombong hormat. Kayak ngormat, parlo nak kacong roh. Sekelangkong. Cembong badan pelotan, benih keng sombong keng bolan tretan. Enak Marning Sari, jong. Denanan nyorotan nak sekone, jong sekone nak bener. Nyorotan nyorotan. Enak lanceng Marning Sari. Benak jauh dari tanah tunduk cermede Pak ke tanah ngepong. Depak ketanin Pak Sulyana tanto nak kacong payah juga anak bapak leso. Tapi nak cocok Pak Sulyana nak orang payah nak bertampen apa nak tampen payah. Cocok Bu Sulyana nah jejel nyari tampen ate kalaon launan. Depak ketanin ngepong serang lebet pancer sangak tai celiur. Jong. Jejel nak nyorotan koni sokon bener. Jong nyorotan. Nyorot-nyorot maya bedoreng ketabrak mimurin kade nak sekoni kade ya aduh Korvin Marning Sari udah datang kade yuk jadi mau orang ngepong mau tak oning ke Marmuci ani Marmuci Wartini Cak, apa lagi? kok ngeding tabuhan beda di mah? Hah? Tabuhan kasan. Oh, pacan tingkat seteh. Oke, derajat mau tabuhan di Pak Suryana aku ya tingkat. Di mah kasan. Beda ya tas genteng Cak. Mau dek jauh nekasan Cak. Lek, Wartini. Iya Cak iya. Yu mon korang parja aja cek mon Korvin Marning Sari abesaki bi longe yu cek paden. Bengkong cek paden nah. Terus Denah. lo nyorot. Lek. Iya Cak. Setia ada Pak Kahajat Pak Sulyana. Pak Sulyana. Ya, moga-moga Pak Sulyana ya mantur paring boro selamat lanjut ngomong. Amin iya Cak amin. Mantur tengah hajat kelabuan mustajab. Iya. Semare mendatang tiarombon Wartini pojakin mantur do Pak Ketana Asut Mekah Madinah. Amin. Taya na ngocak amin na. Tina lambok melarat jok kirpikirin. Sarane kepada tiaromo lagi karena
Udah tak kerja, alhamdulillah bisa ngormat kompoi. Po cuma dede Pak ke Mekah Madinah. Kerja susu makin 40 tahun. Ya Pak Lusuliana ke susu ntar ke Mekah Madinah terus celok haji. Iya nyari kajiran doh. Oh, deh iya ya. Tak iya mau lama haji selagi tabrak motor kan nyaman celok ke kaji. Coba bocin ya. Kali iya kan setiap banyak ke susu celok haji. Nyara 40 tahun. Di kala on-onan. Semua ke susu tak nyoson nah, mau nyosek ke susu tilip leman. Jarum tak ke susu. Ngendep aja. Iya, gentenan lek. Bayi. Setiap hari ki bekton hari raya. Bayi Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semua orang juga tak salaman nak gula. Asalaman Tak dia. bah, mau salaman kado tak kau tak ada pak ketelasan boleh. Kakek kadek ya. Pacen melain ring ngepong. Dora aja. Orang reka arena telasan petok. Mak meloler sele maibun. Karen ketopak ya, karen ketopak ya. Mohon ngejung gentenan le. Iya. Mari kok pas kaki. Jangan dereng ngepong sepine kado pas laki. Para lakar biasa lah ya. Ya penyaman caca reng ngepong jadi ada reng nyaman mantelik paling tekut-tekuan tayu. Kapora tapi dojo nak Lukman. Ya tas kenteng. Ajem Seno Pak Suliana Abu Luco marah kena ngepong. Seporana dan kaulah dak bolo satu je. Aklenon kena ngepong dan kaulah saong punah nyon sepo ora Pak Suliana. Mereka masuk pun, misal dia ni kerja haji ngitung, bang rangkong. Ngati dunya bula bentar lengan, seka mimpi are satu Pak Suliana. Naonan lek ye. Iya Cak. Kasih lain bulan laju tak senang, laju tak senang. Nanti tiga kak tiarum boneka esto. Nanti tiga esto. Orang parjajena mun ngiding suaran wartini ngala tak kelar major pajak yu. Pacai nungguan kan. Talakong semua orang tak tertahan saja. Dan gula nyompang kemakmurna Pak Suliana. Lari apa otang apa nah? Iya, bulan rajin tak kelempak. Mator sekelakong. Kasih lain bola laju tak seneng Ibu Suliana. Nanti tika poneka esto. Berat larang yu jagung lah
semarang tretan minyak kuring makan yo mak reken 6 lekor bubuk Suliana timbun cak setilarang dilarang iya cak Benih dan bohong tretan oleh komak benih keng sombong Pak Suliana nih keng anian keselangkong tak kebon nih ada Pak Suliana nih kah soon ngabes korang tedung korang tretan soro jeling jeruk kapuruh kena ngepo perapiran ducir nale mak dulae jaran menenta dek buntona jaran menem tak ada buntona butong paling lek ya iya jak kepikiran gak maela dina tretan ngepung kepikiran bule makda ela dina jalan malam dek takut nakak tiarum tak dek takut sampai pencung le dari gembeng nak Lukman sampai pencung dari gembeng putih kena tretan king Semarang reng sedih bulan ijung kena dina sekentang kang tak saroben cocok Bapak Suliana sekentang nak Lukman cocok dalam pikiran reng sedih mancing mondung Pak Suliana dubaitan naring towa kare setong mae penyangsang kare setong mae penyangsang takut ada dari dompet ada penjara lu tak coba ada kemenakan ada dari arum iya naga bang rangkong bila tidung tiga rasa tak nyaman deng laki orang situ kaposa se kaposa rancake nireng ngepong benih kemparan nak Lukman mon rancak ondung nak padeng buena treta
Mana-mana setadek padekan. Amin metoro jaman mangken. Karena kene pun ajar bengan apa carane. Masak sejak. Kula metoro jaman mangken ki kanak la pacaran mi. Sengak ngandung kena ngepung. Seratin beni bojona seratin. Taya tami. Mon bilen bodo sing ngandung beni bojona. Mau seret ada yang ngepung. Lopot aja cak. Tade ngocak bodo tak koyambek perapatan bodo. Repot reng tua aja cak. Iya, mon bilan ngandung beni bojan mau seret tak kena ngandung. Jake lagi nopen nih binin praten. Kita sebelum pernah meronyot. Reng laki pangeran katon reng bini panot dan bule Pak Suliana. Mona sampir jek mamiring cangkir kodonge padu Pak Suliana. Nggak sengak lopot le. Sokoro tika tak nisir ka orang lain. Malolo eman dak bule. Eman dak bule. Mon sepeda pancale, sepeda ontel nih. Itu Pak Umi Wartini ke pasar Patalan reng ngepung. Semak ya. Mon Andi bekal reng ngepung cek terleter serati. Orang tepat tukaran, orang segudang kak laki. Umi. Iya cak. Engkau ben kakir jauh taimi ya. Jauh Depak cak. ngepung. Iya jauh. Kelaban Suliana kau keniate serojeng mancung. Apa Bi ini? kakir soro alako. Iya cak. Marning sari muncung mancung tak Kang nyaman. Sultan Serajoget Ya, cak. ajalan kalau. Laren dena marnya. Ya, ya. Ayo nak kadeun. Nak menadu marasa pinang kang sidi. Metek siri duma kamur de cetretan ngepung. Sedina tika rasa eman. Nyare poleta kera pade. Tak kera pade. Jalan nak lawan anak ya. Teguh enjong. Ranca bandar rancana nangka seruas rancan pancelile kita ande dan kau lekor jaya siareng ratin telempas dan kau le ngampung aja nih kena ngepung. Koncang ya kemirina sekoncang kamire kopong je sang posang ring ngepung dumonatena sekeposang ka oreng setung ka oreng setung. Sampera dua sampera samperengkot Nusantara lale samperengkot mak Nusantara. Epe kera
Pak Suliana tiga epekera tiga sepekera rasa repot saentara kak tiarum mak saentara eman maju jalan oh keng kala onal marning sari ape lau lele lang ilang nyere pole keng semapanan retan Yong denanan nyorotan abi tak campotong ale ya jering nak kena norot saya tidak iya lek mengak kake tak norot je karena tangan nak merning sari benengkok minta kita benate lamare ya iya cuma kok kelaben kaki depak kah ngepong relek eke niat eke saja eke butaki kelakon iya ja kelamun marning sari arontong kelaben kok sejeng lanceng ben kaki tak nyaman rasana lek ya jejel marning sari ben sengkok marin soro nyere odik bang sebeng tapi sangon lek dalam aja sangon apa bi kaki sangon 10.000 hah sangon 10.000 mon marning sari jejen sangon angling medu oh jangan kok balan mari telasan kok nyawa jejen jak jejen kita ndek oke oh benih dia nek remen wana cilen jan jak sokon jak soro salaman bi orang jan aelek ya denanan sarele tengak kake noro dari ya mau neko caring tuh tangan tak kira laben pancen nunduk tok sopan mau ongak carpet cang kemah ya ya iyalah noro tanan siapa jong noro kambun jak belikiran demak karang asem sayang Tanjung Perak Palabuhan pikir bulat setak narantem kemas takok tiga Pak Suliana setak neserong ku makna santara pikira Pak Suliana tiga pikira rasa repot mek ngaki nak ya pikira kang mastika pikira rasa repot saentara Pak Suliana mek saentara tangan nak re sebelum ajalan ben sengkok tanya akin iya ja
Enak lanceng merning sari, kakek nak isoro nyari odik beng sebeng. Kakek nak mun ketemun kelaben Pak Sulianan nah. Pesopan tata keraman pemapan. Lebih-lebih nak mulai kikan nak Pak Sulianan apeureng kelaben Bapak arontong saben arek. Mun ketemuan ben Pak Sulianan kakek asalaman pesopan tata keraman pemapan karena kakek lekecak lah pinter. Sopama salaman tanang sekemah, ha? Tanang sekemah mun asalaman, ha? Kemana mun asalaman kemana tanang semapan? Duduaki ke Bapak kemana tanang semapan, ha? Kemana mun asalaman tanang semapan kemana, ha? Kemana tanang semapan? Cek ngus melengos. Denak nyorotan nak nyorotan. Kemana tanang semapan mana salaman, ha? Kemana semapan tanang ah? Duduaki ke Bapak kemana? Oh jiana iya. Mana salaman tanang sekangan? Mun sekacir? Oh sekangan nak iya. Sekanan kok. Penter tengah kaki le. Jadi salaman sekacir ja. Iya cuma kan tak kok tangan nak tak tahu tata krama adat. Karena boleh jauh cana kena ngepung. Mun anak relek kelero tengkana tonton orang tua dadi pun ora senang. Iya ja. Mun anak kelero jalan orang tua dadi panyacat tenang. Iya ja. Tengah kaki mun tangan nak bila jalan salaman mun kaki temu hilang. Kebelek kan kau ja. Kau terdesak deh ja. Ya nak jalan. Kalau tak pamitan. Sing kok tak ngaterah pokok pesopan ya. Iya nak iya iya. Iya kanan. Mana-mana tada pada kang masih tada pada kang. Kalau bunakang mas ma ekaraton tiang nyelam ekatere Pak Suliana. Ma ekatere. Jendera pukul-puk denanan pesopan kelu. Deki moncan Bapak ajalan kaki. Dong, sejenak nyorotan. Denanan. Napi ombak jalan ya. Napi angin menangin kak buruk tengah. Napi kecek tika nape kecek nape main nape kecek kak tiarom tika nape main mon main kak madeka aroma Beleng keke beleng betung eden tele pengkir embung kena ngepung beleng keke seratin mak beleng betung le saeden te reng seratin sing ngakui kodung laki aku lampi tak kaos kang mas perak yang tak ada komancengan tika janji kira tak tolos yang tika de pamikiran Alek dermaja engkau watang anak lah jalan tanya le iya mungkin lah ja engkau kepikiran nyaman anak le ya iya enggak kakek le mulai kade takut tangan anak deki depak ke bengkok kade iya ja iya sengkok kadung depak ke tanah ngepung kok tujuan nyari tretan nyari Pak Suliana ja iya oh iya kok jalan kade mau dia iya le iya kok kinter ke pondok ja iya ya sak rasaki ngak sengkok ajelen arontong sekeluarga kelaben anak sedang depak ke tanah ngepung nomor ramin nak anak juga beramin bengkok kesempatan ya tepak ketelasan wajib pagi orang nyari tretan tepak lopet apa ngapora le pangapora le apa
Apa-apa orang sekalian tak ada orang. Lebih gampang aja lo boleh. Yuk Glanon yuk. Areng kasane Bun Suliana. Mosok binin Lukman dah. Tapi tepak lopo cek reng kula namoy. Yuk Glanon yuk kula tamu yuk. Mak beda tamoy. Engki. Tamoy di kok emak, Gus. Dari Tunggak Cermi. Aduh mak jauh. Sedengan. Kantongnya bentar kantong pada Parlona. Andi ke Parluan. Nomor 1. Parlo ke Pak Suliana. Nomor 2. Ke Parlo ke Lukman. Nomor 3. Ki parlo ke sekeluarga. Sampean napan Suliana? Dolen sing ngode. Sengodo Man Suliana bini 2. Apa beli 2? Ngak sapa ngojak Man Suliana sengodo. Bi kula Man Suliana bilang tak ku banci tak ku tak bini. Api tak ketemuan bi tiarom. Sedeng ketemuan lah kompoi. Ya alhamdulillah. Jadi sampean Dolen sing ngode. sengodo Bun Suliana. Bedekama. Mon keluar. Mon teater. Bareng Lukman. Orang bareng mantona. Apa bareng seren le? Mon sombong bunja. Oh jamong. Jamong kus. Terbeda jani morna Lukman peluluk oh keker kalorong terbeda anak Lukman karena umur orang topuk gula apolong nih. Tengok sera Bun Suliana. Aeho ya. Dong man gula man nah mak sobung pade. Tengok sera Bun Suliana mangken taki. Pancen api tak ketemon. Beda kama sampian. Beda beda. Engak serah. Po engak arbis. Ani kebun Suliana. Terbalik. Abali. Terbalik. Bentong. Oh, pancen letak pengalaman Bun Suliana. Pengalaman. Moso dubungkel saya cecetakin yu. Ya paling koncok nah. Mata ngabolo. Ja are Bun Suliana, di menyari kaki nama nomor reng Torres. Beni kun reng mores. Dereng male. Penyakit beres. Ja cek bro ina. Oh Bun lemari pre gending yu. Pada arten na gendingan nih. Dereng male. Ba mana bereding kelinding. De kena. Di menomor reng Mai Torres. kalongin sampean. Non? Mai kalongin. Pemake sampian. Bi Pan Suliana hibur bi Lukman le mergemaki. Oh bang. Beni. Bese. Beni. Gula. Mergem mercon. Boleh merjona. Kita lagu to sa kerangkeun. Le yoso. Rasane bi nak kana ngepung. Dharma. Bun Suliana breiting lak kompoi kok. Ero kecek mapan nae kok. Ma enggak ero ka arpis kok. Erok bedar tenang. Arte der male. Dul kenyot. Kenikah nyamerok Dul kenyot. manyamakirok dul kanyot. Budi mendul ya dek meronyot. Deh aja lah. Rasa nak kena kanja. Beremah. Main ngak penyanyi deki pas tahun ni nyanyi. Apa saya sangat malain Wartini? Sampian. Sera kok. Benih sampian. Peni. Sera. Lengki sera. Deh ngasih ngata tuh nyanyi. Mbok. Terus nyanyi. Mon sampai akhirnya nyanyi lek bi Lukman kebak ke Sorbeja. Bobola ya jaga madu kok sa. Benih. Bapak remah. Dapur ke sungai raja. Oh, bobola. Coba nyanyi penyaman le. Monggo Mas.
iya bola. Oh benih. Mai zaman. Kau bela sama kerio ke kaki. Toman andi laki kita gendaan. Toman andi bini kita pacaran. Toman andi laki kita selingkuhan. Sepaling toman dari ampongan. Toman andi bini kita gendaan. Asik. Toman andi laki kita pacaran. Toman andi bini kita selingkuhan. Sepaling toman Pak Suliana nyari ampongan. Atur suwun. Tak omong ah. Tak omong aja. Dem matang lagi rola. Panah marah ya panah kau depak lah panah. Ya panah, sebini na. Mari Yuna. Orang laki sanonto merajalela. Apa cara tika nyari mama muda. Tak ambue tika sekebaya tusak. Tak aromasa amon la tika la tambah tua. Orang bini samangkin merajalela. Nyari pacar tika nyari papa muda. Oh bu celeng tika eyo bemira. Amon tan kena ala tika tambah sara. Nyaman andi rante paling nyaman. Nyaman andi bini kita gendaan. Nyaman andi laki kita selingkuhan. Sepaling nyaman Pak Suliana andi ampongan. Lek. Leres. Songgun kaki bun Suliana apa lek? Boleh saya ngode. Kula gelek tak ketemuan ben sampean. Terus. King depak keberapatan ngepong gelek ketemuan ben praben. Oh bun beni semiran mira lek balik ketopak lek. Bah, kini kau tang iyu. Oh cek pak carpak. Bah, bon boleh yuni. Iyu nomor nyot ting se. Aden nekak tepak ka orang Torres beni orang Torres orang loros. Betana apa seperti melorot seperti tahu menyaman. Mon ngocak yun sampean carpak ratin. Mon kini kau yuli tang iyu mon bula mon malam yuni. Mon siang. Yanto. Mon siang yanto mon malam. Yuni. Mon obon paling sampean kita mon pada alek balik ke topa. Salamaki. Salamaki ongku. Lari ya kita mon ku nerasa ni lajang lek air kaki yu. Iya coba nyelet. Nyelip dorma. Mone asli yu. Maki Lukman terus meni ngari. Iyalah kok mau lihat ngari. Dadi lae. Maki Lukman terus yu meni Iyalah. ngari. Aji tangan. Mon Man Suliana terus kriya. Iki yu du kale lang bi benyaben ta ile. Kak tangan le aji baca nyelepan kak. Kriya. Ikhlas ada yang kok ketemu bireng ganteng kok mun temen sama Arena. Kadoin kak. Kakele taku Man Suliana. Taku ami belek Arya taku sepon. Iya kau mulai gelak jan. Benih seponnya. Biko serat pece apa Taku sedini sepon kak. Arya bapak tak gedup sekali. Mun ngetelak sama ronyot ngari ya. Enggak pak. Ban mas kenikku tak apa pak. Mun pak. Ale ngocak bapak dumak ngadek gelung kok lahir wah. Arapa kak. Lek. Kak. Baan mak kalongan ngaji ya kak. Jare Man Suliana lek. Engkau mak tak kalongin ngaji. Kakek cek kebeter lek. Kakek mun oleng kok kakek melagi sing ngari ya. Aduh kau macendok seraja ya.
paling mono reng ngepong, paling melaki selo, mun kakek karo leko, melaki seno, selo seraja. Lah kak, mau seno jantung cenderung kak. Lek. Iya kak. Dalam kak. Kakek kadung cinta. Lah iya bancon cion bingko yap selo. Agak tetep dong. Agak tetep. Enggak apa sama ronyor wae gua. Kau jadi iya mau ngepong pas tak tero kakek. Ya para inalillah warji. Baya iya kak. Cak beda harga beda rasa kak. Saya enggak apa iso cepat doh. Tak kok apa cepat ngetela sama ronyor pas kelopain. Allah pak. Kak. Ada kan pada nekakanan bakso kamu selarang terus nyaman rasanya kak. Kakek lepono leko. Korja minta-minta bi bulan mungkin mas nawawi tak meliakin. Meliakin apa kok kak? Batalanya meliakin kebain apa? Meliakin di mana? Aduh, meliakin nah. Monang cukoan. Tapi senajan biban makai meliakin monang sebeteng rebelanja kak. Kak kebeter le. Iya. Mon oleh kakek sare sebulan 500. 2 are 3 juta 3 are 4 juta 500 mau seminggu kak mau kasih seminggu selaki tak beralaku tos wah ya darah makan menikmati kak dan makakena sekemenan aru apa korokan pilihan di kotaku taku nak banci kok Suliana Pak Suliana sekemak Lukman kemak kak ayo Lukman kurole sekemak kak ya Lukman takok ke kakek takok ke bini nah iya bolan capi larang wala cak bini nah dan nak kak iya makai sekelampian bunga tero ya apa beri nilai takok aja ilon iya kak jadi iya kak kakek lek mung krole ngepong paling nyibero dampat mau iya mono le tiarom kakek melakin roda 16 apa dia kak? Nyaman bapaan biman melakin roda 16 apa dia? Melakin dong-odong hai nyaman gak ada gudi nyaman bapak senyotok keman semancal nyaman gak ada gudi ya? Le kan iya kak apa le? boy bener jangan kalah bener mendong-odong gak ada gudi lah le dorong kak kok kronis aja le sejuta-juta kok aja ilah le jele butuh aku lah kak bahkan kak mau pajana nunggu kangko kak kembang kalian tak takut kak mata kok le tak cinta ditolak dukun bertindak kebanyakan kamu secerepek biasa nembun kayo anak-anak ngepong dasar cinta make elong mecan ngasah lebih capat dengreng India dasar cinta anggur benih kak kasih banyak pek cerempet reng bini mundang di benih kak kakek mau lengkoh pada neneng lem kulkas di rumah kok celep kok nyep kok mau nanti meronyon ngangak kok le aduh entah kak setrom ongke benih 22 puluh tak kejelek kak tak kejelek le yangku biar jaga polang kau ngucadir tang ibu tak cerepek tang bapak kau bapak cerepek iya begedi dak sendok mau kak nembu nyotot sele pagi ada gula kok jalan kan senga ini biko banyak orang bunte mon oleh tiarom le mon pun bapak nyocot sompet tapok bi PC are PC le PC duh udah biru kak apa reng to bini nyocot sompet bi PC burung senyocot yangku saran nyocot kak tang buta pasaran tang bapak apa le mak kekoran kak dekimon korang transferakin 35 juta ini harga rehe kak kak mau pas enggak Arya kak make kakek terus harah ndi ngari ya bon ndi di naman terus kaya aku lu nyong berbain kemah dana ada le taron di tapi bagaimana Lewi Suliana atau bagi taron di iya kak angko tak butuh mau naik sebentar ngare duh kak celep kak jare mau dibini ngakak kele aja le apa tak beren sebu dui pui gua iya kak jangan kelaro beda harga beda rasa akedep kakek tak kok sabun Allah cok kanu tenang mak jadi Bu Suliana le tetep kok mak kamu bapak mak dia nak Ricky ban mak kamu tak ada nama
Duli celok, Mak. Lah iya, Pak. Kajan dia nak dua serodana bingkok, Kak. Iya dua anan kompoi. Lah iya ruwa, Kak. Engko lo kamu karo soal engko lo Kak kok sebis seneng apa boy, Kak? Iya. Iya kok sesat tangan itu polen. Pepek iya, Kak. Nyocot. Mon oleng kok tak kira nyocot le. Abis angguan tak. Lah, mon salake kerokun kulaku manton tedung. Kak. Lah mon nama tongko jar mau nyocot dah. Pak, tang Bapak. Kemana Pak Ale, Pak? Le, iya. Saben siapa buru le? Kak, benih siapa? Tang Ibu. Ya, pola saben mate, mor berengos ro buru. Kak, tang Ibu. Tang Ibu. Ibun kakek ngakas rakah ya. Bu. Le, Iya, Kak. tetiri ibun kakek le. Iya, Kak. Bu. Ah. Engkau andi kenal. Elah, Bing. Dia tujuan garing lake kakek julake penje. Engkau julaki Sarah, Bu. Kakek mbui nah. Apa, Bu? Bapak kayak apa? Bapak kayak apa? Elah, nak anak setia main pesi. Bu. Tale. Setia aja omong renggen. Le, mon kunde sare cinta tade pesen kakan cinta dia, beduk cinta dia. Wah, mak sombong lah. Bu. Apa dia? Bu, Tiara, Bu. Sesetimon lampak jeragan mana setrek. Ajeragan seberang, Bu. Pesen nyaman. Tando. Kakek beri pesi kakek. Iya, Ria. Kemana? Ria. Pergi kakek. Iya. Laris tangan anak laris. Enggak. Hah? Enggak. Lah, Bing. Tak usah lah. Tak usah ada rumah. Tak usah, Bing. Tak usah ada rumah. Tak usah taring tak jadi lah. Eh? Kau terlalu neguk pesi. Iya, Bu. Tak ke, Bu. Doi bi tengah. Bi tengah, Kak. Kak, buka bi kiri. bajare bajare tak tahu mana ku pese yu. Arah apa, Bu? Rega beli buku cek kebela ke bapaan. Iya, Di. Mon bapan deki mau nyocot jam lagi bu. Apa? Melaki obat tekos. Kebala ke Pak Suryana kok abis tak ketemu. Kebaan, Bu. Jauh kudu Bu Suryana tak kebala. Kok ale perah. Kok Suryani kok. Alen baan, Bu. Ya, Siapa Alen, Bu? Suryani. Suryani. Alen boleh, Bu. Alen boleh. Suryanto lah kan. Saya boleh, Alen boleh. Le, saya tidak ya le ya. Dari maka. Sengkok aram beketang keluarga. Kak, Kok iya, boleh kade? iya Kak, yang kok Ibu iya Kak, tapi kan Iya, Bapak kan Pin. berkeruat Kak. Ya mungkin bapak aja le, urusan nangkok le. Oh, baan saya nganu Iya. Kak. Iya pala baan tangkumnya tara apa Kak? Iya Bu Le. yo. Mak, seporan mak ki. Oh, ya nak, ya nak. Cok sukses sampai lagi nah. Roda 16. Lah, roda 16. Apa dia? Iya lah Kak, iya dud. Teate Kak. Tako. Bu. Benta marin Bu. Siapa Bu? Bodina, sedia. Oi. Bu tak bener ya. Di mama tengok ke iu yang jual. Apa? Negeri ke. Ada tang Ibu kemarin. Apa bon? Jual tang iu. Bu. Mon engkau tak oleh nyari pese baan koros. Kaki koros kaki cek jual. Engkau tak jual. Setiap beras tak kok janarang ban keni janta bunda remah. Ini keni. Tin, jangan baju laki pada rumah. Kikil abon sampai tado. Tadi apa Bu? Mata tiga kaki sih gitu. Tak terima kok. Aduh, Ada apa mau tak terima mana kau jual? kakek mana beri pesan enggak? Aduh, Tak gelem ja. Angkuan. ma dulu deh, mari. Bu. Oro, tunggu oro. Ini saya punya uang ini. Kalau kamu mau nanti saya kasih satu aja. Enggak, saya enggak mau. Boleh bu. Kakek jalan. Poron. Apa sakit re? Enggak tak gelem ah. Beri dua kakek. Enggak. Kita aja dia beri dua. Enggak, tak bisa. Tanding ke gugukan. Allah jolo boleh kon. Mbak anjanyi kemenyi nyare par apa? Boleh. Ada soki. Teki. Rajo. Apa tu Mbak? Apa ada ya?
Lah iya, Pok, mbak eh, aku rasa enggak, kau Gon. sosok. Jolo bolo, Gon. Gon. Jolo Kebala dari bolo. mana? Kebala